प्रचोदयात्। तो आसन्तु सर्वप्रथम समस्त नमस्कार प्रणाम। तो आज जो विषयटी रखा है समस्ते मन देकी शुणिमे आओ समस्त नोट कॉपी खोला रहिबो। जे जो विषयटी को बुझी पाला नहीं गायत्री कल्पवृक्ष काहेकी कामधेनु काहेकी पारसमणि काहेकी ब्रह्मास्त्र काहेकी ये सब विषय पर पुंखानुपुंख भाव में आज गगन बिहारी बेहरा भाई आज उपस्थित अच्छा से जड़े उच्चकोटीर मार्गदर्शक परम पूज्य गुरुदेव साहित्य को से टिकिनिकी कर पढ़ी को प्रथम प्रणाम जनाऊँ एवं समस्ते विचार गुरुजी विचार को से केमिति उपस्थापन करमिति आम लोकों पाखे अन्य मान पाखे पहुँचे पारिबा से भली शैली से आम मान आज बुझेबे। तेना आम समस्ते ताको लेखिबा नोट करिबा आ बुझिबा। मुझे अनुरोध करुच्ची आमर गगन भाई को से आज विषयटी को आरंभ करिबे। जय गुरुदेव। समस्त को जो भाई भाई माने अच्छा समस्त को अनेक अनेक प्रणाम वंदन नमन। अनेक भाई भाई भितर 40 दिन अनुष्ठान अंतर्भुक्त अच्छा ये कठिन साधना करी आज ये सत्संग सामिल अच्छा मोर नमन वंदन एवं जहाँकर कृपा कटाक्ष जहाँकर बाहुछाया आश्रित ही आम एत बड़ कथा आलोचना करने को जाऊे आलोचना परिसर को आणुचे सी परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी को अनंत कोटि प्रणाम एवं सर्वोपरि यार जो मुख्य आकर्षण यार जो कंधे जमी गाई गुहाल जमी सी माँ गायत्री अन्नपूर्णा प्रणाम ये समस्त को प्रणाम करी आज जो कथा भाई रखिंट एवं भाई जहाँ कहले तो कहूँ कि एकमत हो पारु ना कहीं एकमत हो पारे भाई कौ कथार ना भाई कहले पुंखानुपुंख भाव ये गायत्री जो विषय वस्तु आज रखाई आलोचना करवा एतिकी पुंखानुपुंख जानापी जड़े साधक को गुरुदेव हिसाब रे मिनिमम अति कम रे 10 वर्ष तो लगे बुझापी प्रत्येक गोटे गोटे मास अनुसार 3 मास लगे आम तार संज्ञा सूचना मात्र ही जापर तेणु जहाँ भी हो आम जाना को प्रयास रखा। प्रथम श्रेणी छुआटी दिन पीजी पास कर दिए ठीक सेमती आम यदि से क्रम जारी रखा ताहले आम निश्चित भाव दिन आग को बढ़ी पार एवं जापर एवं खाली बढ़िया जाना नुहे या जीवन में व्यवहार लगे पार। तो ये जो 3टा जिनस अच्छी 3टा को 4 कराई 4 चतुर्थ जिनस आज आलोचना परिसर भुक्त प्राय हो पार नहीं। ब्रह्मास्त्र ये अनेक उच्च स्तरीय कथा सबुतक उच्च स्तरीय कथा गोटी के भी कम नुहे। ये गायत्री परम उपलब्धि ये गायत्री परम उपलब्धि जो जिनस रखिंट भाई से आपण मैंने विषय रखिंट आप चेष्टा करेंगे बुझापी गुरुदेव साहित्य आधार जहाँ जहाँ अच्छी मुझे जी अभिज्ञता अच्छी कहि आपण मानक आहरी अधिक गुरुदेव साहित्य अध्ययन करने पड़ो एवं आहरी बाहर भी किसी अध्ययन करके संग्रह करने पड़ो एवं संग्रह नुहे संग्रह पर अध्ययन अभ्यासात अध्ययन को अभ्यास शुणा भी गोटे अध्ययन आम स्कूल जो पाठ पढ़ा जाऊे 2टा कथा आम करे शिक्षक आमको कहते आम शुणे और बही छाई पढ़े ये 2टा को जो तृतीय कथा हुए आम लिपिबद्ध करके रखू ये कथा शिव भाई कहला लिखि रखा
ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ବି କରୁ। ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ଯେଉଁ 3 ପାଦ ଅଛି, ଗାୟତ୍ରୀ 3 ପଦ ନାହିଁ, ଗାୟତ୍ରୀ ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଅଛି। ଏ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନୁହେଁ। ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା, ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଛନ୍ଦର ଯେଉଁ ଏଠି 4 ପାଦରେ ଆପଣ 4ଟି ଜିନିଷ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନିବୃତ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ପ୍ରଥମ ପାଦ କଣ ନା ପ୍ରଣବ ବ୍ୟାହୃତି, ଏମିତି ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ପାପ ନିବୃତ୍ତି, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ତୃତୀୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକର ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଆନ୍ତରିକ କାୟାକଳ୍ପ। ଠିକ ସମାନ ରଖିବେ। ଏଇ କଥା କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡିଲା? ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ 3 ଯାକ ଜିନିଷ ଆମେ ସିନା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବା, ଜାଣିଲେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୟନ ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ସାଧନା ବହୁତ ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ମାର୍ଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କଣ କଣ? ଅମୃତ, ପାରସ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ବହୁତ ସମୟରେ କାମଧେନୁଙ୍କର କ୍ଷୀରକୁ ପୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ବେଳେ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହୁଏ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତ ଯାହା ବି ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଣ, କାହିଁକି, କେମିତି, ତ ବହୁତ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଅତି କମରେ ଅମୃତ, ପାରସ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ଏ 3ଟା ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧି, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନାର ଉପଲବ୍ଧି, ବା ୟାକୁ ଆମେ ଚରମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। କିମ୍ବା ୟାରି ପରିସର ଭିତରେ ୟାରି ଯେତେ ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି ଯାହା ଅଛି, 7 ବିଭୂତି, ଏ 24 ଜିନିଷ ତାହାରି ଭିତରେ ଅଛି। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ନବନିଧି 7 ବିଭୂତି 8 9 17 24 ଜିନିଷ ୟାରି ପରିସରରେ ଅଛି। ଯେମିତି ଗାୟତ୍ରୀ ତ୍ରିପଦାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ 8 ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର 8 ଅକ୍ଷର, 6 ଅକ୍ଷର, 12 ଅକ୍ଷର, ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ ଯାହା ଅମୃତ, ପାରସ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ 3ଟି ବିଷୟ ଜାଣିବା। ଗାୟତ୍ରୀ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଏକକାଳୀନ ମିଳିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କହିବା ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 3 ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ କଥା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ପାରସ କଥା ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କଥା, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ସରିଗଲା। ଏ ଅନୁଭବ ଆଉ ଉପଲବ୍ଧିର ଜିନିଷ, ଯାହା ସାଧନା ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧି, ଉପଭୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହେଁ, ଶବ୍ଦ ରୂପ ନୁହେଁ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇଗଲା। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍ପାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଗଚ୍ଛତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣି ବ୍ୟବହାରିକକୁ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରିକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଏ ସାଧନା ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣ କୌଣସି 1000 ବହି ପଢିଲେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଅଛି, ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧକ ମାନେ ଆମେ ସାଧନା କରିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କାହାରି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କାହାରି ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧନା ନ କରାଯିବ, ୟାକୁ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଆଣାଯାଇ ପାରିବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅମୃତ ହଉ, ପାରସ ହଉ, କାମଧେନୁ ହଉ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ 7ଟି ଜିନିଷ ଆମେ ମାଗୁଛେ, ଆୟୁ, ପ୍ରାଣ, ପ୍ରଜା, ପଶୁ, କୀର୍ତ୍ତି, ଦ୍ରବିଣ, ବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସାଂ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ୟାରି ପରିସର ଭିତରେ, ଏବଂ ୟାଠୁ କେହି କମ ନୁହନ୍ତି, କେହି ବେଶୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଥା, ଖାଲି ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଦେବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ 2ଟା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିନ୍ତନରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆସିବ, ଏବଂ ତପ ତିତିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କଣ ହବ ନା, ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଧନାର ବିଷୟ, ଇଏ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ତ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା, ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ଆଖି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଧିକା ଆଖି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ। ଯେମିତି ଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କର 3 ଆଖି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ତାଙ୍କ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଗୁରୁ କଣ କହିବା କିଛି କହିପାରେନି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୟନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଉପନୟନ।
এই ଉପନୟନରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଚଷମା ଲାଗେ। ଦିନର ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦୁଇଟା ଆଖିରେ ଦୁଇଟା ଲାଗିଛି, ଏଇ ଉପନୟନରେ ଦୁଇଟି ଚଷମା ଏକକାଳୀନ ଲାଗିଛି। ତୃତୀୟ ଉପ, ଯେମିତି ସଭାପତି ଉପସଭାପତି, ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଉପ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା, ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ, ସେମିତି ନୟନ ଉପନୟନ ଯେଉଁ ସବ ଆଇ ଅଛି, ସେଥିରେ ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବେନି ବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, ଏତେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲେ, ତା ସହିତ ବେଦ ବି ଲେଖିଲେ। କାହିଁକି ନା ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବେନି ବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର, ଏକ ଅଭାବେ କଣା ସେହି ବେନି ଅଭାବେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସିଏ ଥିବ ଶିଖିଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶିଖିଥିବନି, ତାହେଲେ କଣା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ଅନ୍ଧ, ପାରସ ଲେଖିବ କୁଆଡେ, ପାରସ ପଥର ପାଇବନି ଖୋଜି। ଅମୃତ କଳସ ଅମୃତ ମାଠିଆ ବି ଖୋଜି ପାଇବନି। କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ କୁଆଡେ ଯିବ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ, କାମଧନ ତ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଗରୁଡ ଭଳି ନ ରହିବ ଭଗବାନଙ୍କ ବାହନ ଭଳି, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବେଦ ବଚନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବେନି ବିପ୍ରଙ୍କର ନେତ୍ର। ବିପ୍ର ମାନେ କାହିଁକି ନା ବେଦ ଭ୍ୟାସ ଭବତି ବିପ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ 4 ବେଦର 4ଟି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ ପଢେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ବେଦ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦୈନିକ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି କମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ବେଦ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପ୍ରତ୍ୟକୁ ଆସିଛେ। କାରଣ ଆମର ଦୁଇଟା ଆଖି, ଆଉ ଏ ଆଖି କାମ ଦଉନି। ତେଣୁ ଅମୃତକୁ, କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷକୁ, ପାରସ ମଣି ବା ପଥରକୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ଆଖିରେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାର ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଧନା ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରଧାନ, ସାହିତ୍ୟ ବା ଶବ୍ଦର ବିଷୟ ନେଇ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଏଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଲଜିକାଲ, ଏଗୁଡିକ ଲଜିକାଲ ଅଛି। ଅମୃତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଦେବତା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏଠି ମିଳିବ କୋଉଠି? କୋଉ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ପାରସ ପଥର ପାରସ ମଣି ଏଠି ନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲେ, ସେ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଏଇଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ନର୍ମଦା ନଦୀରେ ସେତେବେଳେ ବେଠି ବଗାରି ଲଗେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାର ନଦୀ ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜିଲେ, କୌଣସି ପାରସ ପଥର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ତ ଦେବତା ସ୍ୱର୍ଗ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଇବା? ତେଣୁ ଇଏ ତେବେ ମିଳିବ ଯେବେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଦେବତ୍ୟ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଇଏ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ। ଅମୃତ ହେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ପାରସମଣି ହେଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଆଉ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, କାମଧନ ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବି ଦେବତା ମାନଙ୍କର। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱରୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆଡକୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଆଡରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ହିଁ ଏଗୁଡିକ ମିଳିବ। ନହେଲେ ନା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ନା, ଯଦି ମିଳିବ ବି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଭଲ ଭଲ ବନ୍ଧୁକ ବି ଦବ, ବମ୍ ଗୋଟେ ଦବ, ଆଟମ ବମ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ଚୋର ଡାକୁ ଆସିବେନି, ଘରକୁ ରଖିଦବା, ଚଲେଇ ତାକୁ ତ ପାରିବାନି। ଗୋଟେ ଭଲ ଦାମିକା ଗାଡି ଦେଲେ ଚଳେଇ ପାରିବାନି, ଅଟୋମେଟିକ ଗାଡି। ଆମକୁ କଣ ଅଛି ନା, ଏଗୁଡିକ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଯାହା ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଉପାସନା କରୁଛେ, ଉପାସନା ମାନେ କଣ ନା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ହଉ, ଯଜ୍ଞ କରିକି ହଉ, ଚାଳିଶା ପାଠ କରିକି ହଉ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକି ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଆତ୍ମବଳ ବଢୁଛି। ନା ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକା କରୁଛି, ତ ଆତ୍ମବଳ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଜୀବନ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି, ଜୀବନ ପରିଷ୍କୃତ ହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଯାହା ହଉ ନା ହଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଯେ ସମୃଦ୍ଧ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ପରିଷ୍କୃତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଖରତା ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରଖରତା ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରହିବ, ସେ ପ୍ରାମାଣିକତା ବି ଆସିବ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ନାଇଁ ରେ, ଲୋକଟା ଠିକ ଅଛି। ଏ ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରତିଭା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଭାରେ କଣ ହବ
ନା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରକୃତରେ ଆକର୍ଷଣ ଆସିବ, ସବୁ ଖିଞ୍ଚି ହେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଜନମାନସର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ପାରସ ଅମୃତମଣି ନ ମିଳିବ, ଜନମାନସ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ନିଶ୍ଚୟ ଭରସା କରିବେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଭରସା ରହିବ ଯେ ଲୋକକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ କାମ ଠିକ ହବ। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଜନ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଅମୃତ ଖାଉ ନ ଖାଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଅମୃତ ନ ଖାଇଲେ ବି ହସି ହସି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଖାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ, ଖୁସି ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ବଢି ବଢି ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌତିକ ସମୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଅଭାବ କଷଣ ନଘୁଞ୍ଚିଲେ ଜନମିବେ କାହୁଁ ବିରୋଧୀ, ଜଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅନାଟନ ଯାଇନାହିଁ, ଦେବତ୍ୱକୁ ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ମରୁଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଦେବତ୍ୱ ମନ୍ଦି ଯେତେ ପୋତିଲେ ହବନି। ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଚମତ୍କାର କାହାତରେ କବିତା ଆକୃତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରଗତି ବଢି ବଢି ଯିବ, ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ସମୃଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ହବ। କ୍ରମଶଃ ଆତ୍ମିକ ବିଭୂତି ଆସିବ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଗାୟତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନେ କୁହାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ଇଏ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ଆୟୁ ଏବଂ ଆୟୁରେ ତତ୍ପରତା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ପ୍ରାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇକି ଯିବ। ତ ଯାହା ହଉ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ଆମେ ତ୍ରିପଦା କହିଛେ। ତ୍ରିପଦାର ମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତ୍ରିପଦା ଭାରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଭଗବାନଙ୍କର ତ୍ରିପଦା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତିନି ପା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଗୋଳି ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ରାଟକୁ ତଳି କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ତିନିଟା କାରଣ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତିନିଟା ହଉଛି କଣ ନା ମଣିଷର ଯେତେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତାକୁ ମିଳେ, ସାଂସାରିକ କୌଣସି ଅବରୋଧ ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଧି ଭୌତିକ ହେଲା, ଆଧି ଦୈବିକ ହେଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଅବରୋଧ ଥାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବହୁତ ବିପଦ ଆମେ କାନ୍ଦୁଛେ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ପାଠ ପଢୁଛେ, ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଆମେ ଅଷ୍ଟକ ପଢୁଛେ ଗାୟତ୍ରୀଙ୍କର, ଆମେ ପଢୁଛେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଆମେ କେତେ କଥା କରୁଛେ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇ ସଙ୍କଟ ତିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି। ବିପତ୍ତିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ମାନେ ସେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସେ କଣ ଆଧିଦୈବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଧିଦୈବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି, ଅପ୍ରାଚିତ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆମେ ଆସୁଛେ, ଯେମିତି ଏରୋପ୍ଲେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଜୀବନରେ ସେମିତି ନ ହଉ। ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ରାଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କହୁଛେ। ଏଇଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଧିଦୈବିକ କହୁଛେ। ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ କହୁଛେ ନା ଆଧି ଭୌତିକ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସରରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଆତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜାଳରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଛି। କହିଲେ ଇଏ ତିନି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅମୃତ ପାରସ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଇଏ କଣ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏମିତି ପରିସର ନାହିଁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇଏ ତିନି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଦେବତା ଭଳିଆ ଚକମକ ହବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଆମର ଏମିତି ଅଭାବ, ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ଏଇ ଗାୟତ୍ରୀ ସାଧନ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଳିଯିବ। ଅମୃତ, ପାରସ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ତାକୁ ମିଳିବ। ଏଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏକକାଳୀନ ସବୁ ସରିଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଆସନ୍ତୁ ଅମୃତ କଥା ଆମେ କଥା। ଏବେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖ ଅମୃତ ସେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମୃତ କେମିତି ବୁଝିବା। ନ ମୃତ ଅମୃତ, ଅମୃତକୁ କଣ ନା ଅମୃତକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସିଏ ଆଉ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ୟାକୁ ସିଏ ଯିଏ ଖାଇବ କି ପିଇବ ଅଜର ଅମର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ୟା ଖାଲି ସହଜରେ ମିଳେ, ବହୁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ। ଦେବତା ମାନେ, ଅସୁର ମାନେ ମିଶି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ପ୍ରୟାସ, ସମୁଦ୍ର ଭଳି ମନ୍ଥନ, ଦେବତା ଦାନବ ଭଳି ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ତାକୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଚତୁର୍ଥା ସେ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରାହେଇଛି, ଅସୁରକୁ ଦିଆଗଲାନି। ଏହାକୁ ପିଇଲେ କଣ ହବ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ନବ ଯୌବନ ରହିବ। ଆଜିକାଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଦ ପଡିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ ରିପୋର୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ନବଯୌବନର
ଯେତେ ଆସିବ ଦେବତ୍ୱ ଆସିଯିବ କଥା ଭାବୁଛି ଅମୃତ ପିଇଲେ କଣ ପିଇଲେ ଅମୃତ ଅମୃତ କଥା କହୁଛି ଗୁରୁଦେବ ଅମୃତ ଦେଇଛନ୍ତି ଅମୃତ ସମସ୍ତେ ନେଇଯିବା ଘରକୁ ଆଉଗା ହଉ ନ ହଉ ଏଇଟା ହେଲା ଢେରି ଯିବ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦା ପୁଲକିତ ଆସିବ ଯେମିତି ସାଧନା ପୁଲକନ ଜାଗରଣ ଯେମିତି କରି ପୁଲକିତ ହବ ଯେତେ ଅମୃତ ପିଇଦେବେ ମନେ ରଖ ଦିଟା କଥା ସତ ଅମୃତ ବି ଅଛି ଏଇଠି ସତ ଅମୃତ ବି ଅଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧନା ତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିହବ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁରୁକୃପା ଥିବ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ଆପଣ ଶାନ୍ତି କୁଞ୍ଜ କଣ କୋଉଠି ପାଇପାରିବେ ତାକୁ ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ମତେ ପଚାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ କଣ ଅଛି ନା ଅମୃତ ପିଇଲେ ନୂଆ ପୁଲକନ ଆସିବ ନୂଆ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନୂଆ ଉଲ୍ଲାସ ଆସିବ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ଶବ୍ଦ ବୋଧେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉଲ୍ଲାସ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଗୁରୁଦେବ ବୁଝିଛନ୍ତି ଅମୃତ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦ ବି ହବ ଉଲ୍ଲାସ ବି ହବ ଆନନ୍ଦରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଅଛି ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଗଲେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ ଉଲ୍ଲାସରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ ନାହିଁ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା ସେୟା କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ସିଏ କୁଣ୍ଡଳ ହେଲା କବଚ ହେଲା ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ତାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏ ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏକକାଳ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବ ସେ କିଛି ହବ କଣ ହବ ସିଏ ନା ଅମୃତ ପିଇଲେ ହିଁ ଅମୃତ ନ ପିଇଲେ ନା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ନା ଉଲ୍ଲାସ ଆସିବ ତେଣୁ ଅମୃତ ପିଇଲେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଏକକାଳୀନ ଆସିବ ଉଲ୍ଲାସର ବଡ ମାର୍ଜନା ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସାଧନା ଲେଖା ଅଛି ଅମୃତ ଦେବଲୋକରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେବତା ମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛେ ଏବଂ ଖାଇଲେ ଏଇ ବିଶ୍ୱସ୍ଥାୟୀ ଲୋକଟି କେବେ ମରିବ ନାହିଁ ସର୍ବଦା ଯୁବକ ରହିବ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ଏଇଟା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବେଟା ये चीज यहाँ नहीं मिलता है प्राणी जगत रे कहीं उपलब्ध हो नहीं एठी नियम जे सब जिनिस जन्म हब बढ़िब मरिब ए तीनटा परिणाम अछि जदि जन्मिब मरिब नहीं केबे भी ताले पृथ्वी रे लोक संख्या एते बढ़ि जिवे खाली जन्म थिबे आउ ए पृथ्वी रे जन सुइबा को बसिया को जगह हब नहीं तेणु मरण कौन सी कहते ना पिला पिलार जिमती आमे माने आस्ते आस्ते जन्मरू क्रमश बढ़ी 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 जाऊे अव्यक्त आसছে अव्यक्त मध्य जाए गुरुदेव कहले वार्धक्य पर एक स्थिति मृत्यु एटा कौन दुखदायक भयावह नुहे जमी युवक पर प्रौढ़ प्रौढ़ पर वृद्ध सिमती वृद्ध पर मृत्यु गोटे स्थिति किंतु सही स्थितिटा भी अमृत खाइले आसीब नहीं किंतु पृथ्वी पर स्वाभाविक स्थिति आसुची तेणु जो स्वाभाविक सृष्टि क्रम अच्छी ये जो कहल अमृत कौन अच्छी ना अमृत या गायत्री उपासना को किंतु अमृत मिल अमृत जो मैंने पीबे अमृत पान कर कौन हम ना ये जो समस्या वार्धक्य जरा रुग्णता आसब ना ये अमृत कौन ना गुरुदेव ये अमृत है आध्यात्मिकता उच्च स्तरीय ज्ञान जदि मनुष्य को किसी अच्छी अमृत जदि अच्छी गायत्री उच्च स्तरीय ज्ञान गायत्री उच्च स्तरीय ज्ञान माने सेठ कौन सी ज्ञान पृथ्वी ताठू बड़ ना गायत्री तो त्रयीजुता गायत्री व परब्रह्म गायत्री व पर विष्णु गायत्री व पर रुद्र देव शक्ति रे तीन प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु शिव एवं तीन जनकर समृत रूप गायत्री एवं गायत्री ज्ञान ठू ऊर्ध्व ज्ञान कौटी ना आपण शिव उपासना करिया संध्या बंदन कर बसिया पड़ो आपण विष्णु उपासना करिया संध्या बंदन करिया पड़ो ब्रह्मा उपासना कर संध्या बंदन करिया पड़ो किंतु गायत्री उपासना से निज संध्या निज सावित्री निज गायत्री निज सब किसी तो ये कौन कहले ना गुरुदेव लिखती अमृत भी खाने पीने के वस्तु नहीं हो सकती है अमृत तो क्या है मन रखे क्लियर अमृत कोई खाने पीने के वस्तु पेय नहीं है जमी लस्सी पी दौचे ठंडा पी दौचे आम सीधे कौन सी खाଇବା पीवा वस्तु नहीं है ये हूँ एभली एक उच्च स्तरीय चिंतन अनुभूति एभली एक चिंतन ज्ञान एभली एक गायत्री उपलब्धि जहाँ को उपलब्धि कला माने अमरत्व आसी जाए एगो
କଣ ହବ ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅମରତ୍ୱ ମିଳିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଉପବିତ ପଇତା ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛେ, ପଇତାରେ ଯୋଉ 5 ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ, ଶିବଙ୍କର ଆମେ କଣ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ ନା ଶିବଙ୍କ କଣ ପାଇଁ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୋଷଣ କ୍ଷମତା ଅର୍ଜନ କରି ନିଜେ ପୋଷିବା, ସମାଜକୁ ପୋଷିବା ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସେଇ ଅମରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମକୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ବୁଢା ତାର ମର୍ତ୍ତା ତ ଶରୀର। ଏବେ ଏଇଠି ଅମୃତ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଅମୃତ କଣ? ଏ ଶରୀର ବୁଢା ହବ ଆଉ ମରି ମଧ୍ୟ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଏହା ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର କଥା କହିବେ, ଯୋଗୀଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ ବହି ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ପଢିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ କଥା ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସୁନସାନ କେ ସହଚର କଥା ଯୋଉ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେମିତି ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀରକୁ କେମିତି ୟାକୁ 5 ତତ୍ତ୍ୱିକ ସାଧନା ଅନୁସାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିବ, ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ହବ, ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ମନ ଇଚ୍ଛା। ଇଏ ହଉଛି ଅମୃତର ଖେଳ, ଗାୟତ୍ରୀର କାରସାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଅମୃତ କଣ ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅମୃତ, ଆମେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଗପ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ବାସ୍ତବ ହେଲେ ବି ଆମକୁ ହଉଛି ଗୁରୁତର ହଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନ। ଗୁରୁତର, ଗୁରୁ ନୁହେଁ, ଗୁରୁତର। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ନିଜ ଶରୀରକୁ ମୁଁ ବୋଲି ଭାବିବା ନାହିଁ। निज शरीर को मुंह बोले भावे गुरु रखी, जब अपने को शरीर से भिन्न आत्मा मान लिया गया तो फिर अजर अमर होने को अनुभूति सुनिश्चित हो जाती है। एड़ा होती उच्च स्तरीय ज्ञान, वेदांत ज्ञान, वेद ज्ञान। गायत्री वास्तव गायत्री ज्ञान होती एटा, या गायत्री ना या कर्मकांड ना या यज्ञ होती, ये सब किसी नहीं। एते अदृढ़ अष्टादशा जो 18 जन लोक यज्ञ भाग नहीं यज्ञ करती, अधर्जु होता ब्रह्मा आउ किए रहे कौन अधर्जु होता रीति आउ ब्रह्मा, ये 4 जन षोल जजमान जजमान पत्नी, ये 18 जाक अदृढ़ा, ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। पूर्ण भोग सरीगला यज्ञ भोग सरीगला ये यज्ञ पूर्णांग नहीं। ये अमृत यज्ञ बाहर कौटू ना गायत्री साधना द्वारा, गायत्री ज्ञान द्वारा। तेणु जमी पुराणा को छाड़ी नुआ जो ग्रहण करुचे आम ठीक सेमती शरीर को छाड़ी शरीर बदला यहाँ अनिवार्य हम। किंतु आमर कौन ज्ञान हो जो ज्ञान है जो मु बदलू ना, मु मरु ना, मु अमृत सतल अमृत पान हो। अर्थात अमृत पान करा गायत्री उच्च स्तरीय ज्ञान बा आत्मज्ञान को अर्जन करवा। गुरुदेव लिखिले से लिखते पुराने कपड़े बदल कर नए पहनने में तो बच्चे तक मौज मनाते हैं, खुशी जानती। आम जन्म होचे पुणी पिला गुड़े जन्म हवा घरे केते खुशी रहा। यही युवक बेलटा पारीगला तो यही बुढ़ा बेलटा टे कष्ट। फिर मृत्यु का भय आत्मज्ञानी जो कैसे होगा? आत्मा तो आदिकाल से अंत तक प्रौढ़ ही रहता है। ना बाल्यकाल अज्ञानता, ना वृद्ध काल अशक्तिता असहायता, ये सब बेले युवक अच्छी, सब बेले युवक सब बेले आनंद उल्लास रहे ना जेबे अमृत खाइब। ये अमृत मिल कौटी ना गायत्री ज्ञान द्वारा। गायत्री ज्ञान केमती मिलियो ना गायत्री साधना द्वारा। कारण ये जो एक कथा है ये हूँ कौन ना अमृत को कामधनु क्षीर मध्य कह। ये कौन कामधनु अर्थात कामधनु क्षीर मध्य। कामधनु कौन ना आमर कामधेनु घरे रखिले सब कामना पूर्ण कर दिए। मनुष्य को बेले बेले तक देवत्वर असुविधा करे, विभिन्न कामना जंजाल सांसारिक जीवन समस्त अच्छी। गुरुदेव आमर कामना थिला, गुरुदेव कामना कौन थिला ना संसार को देवत्व आसु, से आमको लगेदेले भगवान लगेदेले जो संसार देवत्व आसु, समस्त कल्याण हो। तो आम हजार हजार शिष्य कोटि कोटि भल शिष्य काम कर सीना कर
ତେଣୁ ଇଏ କଣ ଅଛି ନା କାମଧେନୁ ଅଛି ଗାୟତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀ କାମଧେନୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପାଳିବେ କାମଧେନୁ କ୍ଷୀର ପିଇବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଯଥାର୍ଥରେ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ନା ଅମୃତ ଲଜିକାଲି ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ବିଚାରଣ ସେ କହିବେ ନାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ କାମଧେନୁ ରହିବ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନା ଯଥା ସମୟରେ ଯଥା ବିଧି ପୂରଣ ହଉଥିବ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ବଢିଆ କଥା ରହିବ କଣ ନା କ୍ଷୀରଟା କାମଧେନୁ ଗାଈରା ଗାୟତ୍ରୀ ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି देवता उसे पीते और धन्य होते हैं। या द्वारा कौन हब ना किसी दी चिंता ईर्षा रहिब नाही द्वेष रहिब नाही रोष रहिब नाही प्रतिशोध रहिब नाही। ए चारिटा विटामिन ता देहरे अछि जो गायत्री रो कामधेनु रो क्षीर को मध्य अमृत कहा जायछि। यदि गायत्री कामधेनु क्षीर चारिटा तार जो पन्नार चारिटा चीर अछि ए चारिटा रो चारि प्रकार प्रथम बाले ईर्षा पी देले ईर्षा रहिब नाही द्वितीयटे देश रहिब नाही तृतीयटे रोष रहिब नाही चतुर्थटे कौन रहिब ना कौनसी प्रकार प्रतिशोधर भावना भी मध्य रहिब नाही। आपने बड़ सुंदर भाव देखिछंती जो हमर कौन थी गायत्री 40 चित्रावली कामधेनु तुम सुरतर छाया नीराकार के अद्भुत माया से देखिछंती चारिटा चिर दया ममता करुणा एवं वात्सल्य ए मां को पाखर मिलुछि एवं कल्पवृक्ष तले बसी गले प्रगति सफलता सद्गुण आ उन्नति एककालीन अमृत सहित कल्पवृक्ष निया कामधेनु क्षीर मध्य मिली जे पान करिया ताले जेतेबेले एई सब मिली जाउछि ईर्षा द्वेष रोष प्रतिशोध समाप्त हो जाउछि आ मनुष्यर आकांक्षा अशांति आउता रहु नहीं। आकांक्षा माने यह भी कामना कामना विनाश दुखर विनाश बौद्ध धर्म कथा कहते आम एककालीन जमी भात खाइला कौन मिले तृप्ति तुष्टि पुष्टि आम जो क्षुधा अच्छी क्षुधा हमको शांति मिल जाए भात खाइला खाइबा द्वारा विभिन्न रसाल खाद्य खाइले आनंद होउची एवं आनंद कौन शरीर मध्य मजबूत हो जाउची सुंदर सुस्थ सबल हो जाउची सेमती गायत्री मंत्र काले शांति पुष्टि तुष्टि मिल जाउची एवं जितना गायत्री कामधेनु क्षीर पीछे आम अमृत पीछे आउ कहवा कथा कौन अच्छे आम अजर अमर होचे देवत होचे स्वर्ग मोक्ष मुक्ति आम हाथ में नाचुची। गुरुदेव कहले अमरत्व देवत्व गोटे कथा गुरुदेव कहले देवत्व आमर जो अभियान अच्छे देवत्व अभिवर्धन अभियान आम समस्त करुचे मनुष्य को देवता करवा ए देवत्व होची अमृत पीवा किमिति करिया गुरुदेव अरे पुंजी कौन आम पाखे अच्छी ना गायत्री पुंजी ये पुंजी रो ए जो गायत्री क्षीर टिके टिके पीले सब अच्छी अमृत अमर हो देवता माने सामान देवता माने कौन अच्छे आम भीतर ना सामान्य मनुष्य तुलन किसी विशेषता अच्छी से कौन से आकांक्षा रखते ना सब देवार भावना रखती तेना आमको कौन करने पड़े ना से ज्ञानी होगा पड़ो आत्मज्ञान अमरता जदि आमको आत्मज्ञान अर्जन करने को पड़ो और आत्मज्ञान अन्य कौन से उपार्जन हो पार ना गायत्री विद्या छड़ा जी जो मार्ग साधना करते गायत्री स्टेप को आसिया को पड़ो तेणु आत्मज्ञान द्वारा अमरत्व कौन हम ना अमरत्व अमृतत्व प्राप्त हो अन्य कौन सी उपभोग करने लालसा रहा आत्मतृप्त मानवा आमर बहुत गीतार सब पढ़ुंट आत्मन्यवात्मना तुष्ट आत्मा संतुष्ट जानते संसार को पदार्थ दरकार माने ये हूँ अमृत सत्य एवं ये अमृतत्व किमिति गायत्री देवे ना ये गीतार दुईटा जुग अच्छे गीतार आत्मकथा केमती लिखाई ना गीतार दुईटा कथा अच्छे गोटे सांख्य जुग आ गोटे जोग अच्छी जोग और सांख्य सांख्य जुगर उच्च स्तरीय तत्व दर्शन दिखाई एवं ए उच्च स्तरीय तत्व दर्शन गायत्री गीता को आसा दान कह ना आपण हूँ गायत्री गोत्र आमर जमी गोत्र सांडिल्य अच्छी भरद्वाज अच्छी नागेश्वर अच्छी कौन कौन अच्छी सेमती माँ गायत्री गोत्र अच्छी ना नहीं गोत्र है सांख्यायन गोत्री हम देखते गोत्र सांख्यायन आप जानते समझते ये सांख्यायन गोत्री माँ को पाखे कौन अच्छी ना सांख्य से आत्मज्ञान अर्थात ऋतुम्बरा प्रज्ञा मिल
अर्थात कौन हब ना गुरुदेव लिखले इस कारण स्वल्प साधन रहते हुए भी आत्मा को अपने आप परिपूर्ण हो जाता है। यदि हम पाखे गाड़ी घोड़ा एरोप्लेन ट्रेन नहीं अल्प साधन मध्य आम भारी संतुष्ट रहा संसार समस्त भाव को पूर्ण कर आमर ना कौन वस्त्र आवश्यकता रहिबो ना कौन आकांक्षा आशा तृष्णा लोभ रहिबो नाही। तो आम जदि यही कथा जो बुझीपे अर्थात अमृत कौन ना अमृत वास्तव हूँ अमृत आत्मज्ञान जो आत्मतत्व आत्मज्ञान गुरुदेव लिखते अनेक शास्त्र पुराण उद्धार अच्छी वर्णना अच्छी से कौन ना तद विष्णु परम पद सदा पश्यंती श्रेय दिविव चक्रातम सी विष्णुर परम पद हूँ से अमरत्य से विष्णु अमर मुख्य से अमरत्व किमती प्राप्त हो ना आत्मज्ञान द्वारा ज्ञान न मुक्ति ज्ञान छड़ा से ज्ञान कोठी हम ना ज्ञान ए संसार रे चेतन तत्व को जानला परे परमात्मा तत्व को जानला परे तेणु गायत्री साधना द्वारा आम भितर आत्म तत्वर अभिवर्धन हुए एवं आम क्रमशः कौन हुए ना मेघ ढांकी रखि सूर्य जमी क्रमशः मेघ माने कौन बादल छाड़ी छाड़ी गले सूर्यर तेज प्रकाश करे तो जो मैंने गायत्री साधना करुछंती गायत्री मंत्र लिखुंट जप करुछंती गायत्री पुस्तक अध्ययन करुछंती मौन साधन करुछंती विभिन्न प्रकार साधन जो गुरुदेव लिखिंट अनेक साधन कौन साधन करुछंती आत्मा रे कौन हो क्रमशः क्रमशः तेज आसुची एवं विभिन्न प्रकार जड़ा जंत्रणा कुकरम जो अच्छी आम बहुत जन्मर जो विभिन्न प्रकार कषाय कलुष अच्छी सी सफा अर्थात अमृत छातु फुटला भाया अंतकरण में प्रवेश क्रमश सी ताड़ी गछरू झरे से झरिया को आरंभ कर यही अमृत हूँ अर्थात आत्मज्ञान को अर्जन करवा तेणु गायत्री विद्या द्वारा गायत्री साधना द्वारा जो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त करे वास्तव में अमृत तत्व प्राप्त कर अर्थात आम जो अमृत जानते अमृत हूँ कौन ना आमर अमरत्व दिए दब अर्थात आत्मज्ञान या गोटे कथा बुझे आत्मज्ञान साधना आत्मज्ञान करें जो मैंने शिखुंट से गायत्री द्वारा केमती आत्मकल्याण कर आत्मज्ञान साधन न कल हम ना नायमात्मा प्रवचन लभ्य नो मेधाया न बहु श्रुतेन आपण बहु बुद्धि खटे गुरुदेव कहले जदि तो बुद्धि वाला पाई जाते वेस्टर्न वाला बसी बुद्धि अच्छी प्रोफेसर माने जो माने अछंती विभिन्न स्कॉलर माने थे दार्शनिक माने थे तांको आगे आत्मा जानते नहीं न अध्ययन बहुत पढ़ले माने आईएएस जन पाई जीव आत्मज्ञान पाई परिबो नहीं नो मेधाया आइंस्टाइन न्यूटन भली विचक्षण लोक मानक मध्य मिल परिबो नाही आ कोन ना अनवरत सत्संग शुणले बोध न बहु सुतेन ताले सी किमिति हबो ना जनमयी से वृणते जे ताकू वरण करिवो तत सवितुर वरेण्यम ताक पाखरे सी आसी उभा ही जीव सत्येन लभ्य तपस येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्य जन नित्यम एतिकी कथा गायत्री द्वारा को अवलंबन कले ही ये अमृत तत्व मिलिबो आउ अमरता ताकू मिल आउ किसी संसार भय रहा ना कौन ना मृत्यु भय रहा ना जन्म भय रमती काय कारक पुरुष दुई जन अच्छा व्यास आउ वशिष्ठ व्यास विश्वामित्र नुहति व्यास वशिष्ठ जो कारक पुरुष अच्छा से स्वच्छंद पृथ्वीर जेकोसी जगह जेकोसी लोक को जापरि आसीपर तो जहाँ आम गोटे कथा बुझे अमृतत्व हूँ उच्च स्तरीय आत्मज्ञान जहाँ गायत्री द्वारा उपलब्धता को अमृतर संज्ञा दिखाई अमृत ना एक तरल पदार्थ पेय पानीय जहाँ स्वर्ग लोक ही मिले आ गोटे कथा अमृत कथा अच्छी जो मैंने अमृत साधना करने को चाहिए कि गुरुदेव को लिखिं उच्च स्तरीय साधना सर्वसाधारण में उपयोगी नुहे माने आम सब भक्त किंतु आम तो प्राइमरी क्वालिफाई करने ना आम प्राइमरी क्वालिफाई करने तेणु गुरुदेव ये साधना उपलब्ध जो मैंने करपर जो मैंने विशेषकर पंचकोशीय अनावरण साधना अच्छा एवं विज्ञानमय कोश पहुंचे अमृतत्व उपलब्धि हम से जीवन चाटिकी खाई पारि
जीभरे चाटिकी उपलब्धि करि परिबे सिमतांगर व्यवस्था मध्ये दिया हैछि उच्च स्तरीय साधना जो माने कहउछंती कई लोक हमको थोड़े मार्गदर्शन देछि करे ये हला अमृत कथा द्वितीय कथा होछि कोन ना द्वितीय कथा एबे आछि पारस कथा पारस एटा गुरुदेव को एटा होछि मानसिक अमृतटा होछि मानसिक ये देखा जीव नाही ये जो माने ए ज्ञान को उपलब्धि करिवे या द्वारा से कोन हबो ना से अमरत्व प्राप्त करिवो ता दरे आनंद उल्लास अमरता दीर्घायुष सबदिन सफलता बहुत जिनस संसार से रहिबो जते दिन भूइतु जीतु ऐश्वर्य बुझिबु आ जब शरीर छाड़ देबो परम ब्रह्म परमात्मा रे साधुज्य सारुप्य सालुक्य इत्यादि मोक्ष भागी से हे जिवो किछु नले मा गायत्रींकर जो मणिदीप अछि जा वैकुंठरू जा ब्रह्मलोकरू जा कैलासरू जा साकतपुर बहु धरे एवं सेटिकार आनंद को ऋषि माने मध्य परिकल्पना करि पारि नाहंती एको प्राप्त होबो काकू ना गायत्री उच्च स्तरीय ज्ञान लगा अमृत कहउछे किंतु अमृतत्व साधना मध्य अछि आपण माने करि पारि द्वितीय कथा ये गला अदृश्य द्वितीय जिनिस दृश्य पारस पत्थर ये दृश्यमान अछि एक पदार्थ आकार पृथ्वी रे उपलब्ध हबो इटा सिना कहिबे नहीं इमति गंडे दिया गला इटा मिलबो नहीं ज्ञान कहि पारस ये मिलने वाला है संसार दृश्यमान भौतिक विकास या को पारस्य पत्थर पारस्य मणि भी कहै जे के पत्थर कहिछि आउ के पारस मणि जे आध्यात्मिक अमृत के ये आध्यात्मिक सही गोटे कथा गायत्री जे चल हबे सही कथा या बगरा गोटे नुवा कथा अछि जे साधारण कला किंबुत कलंकी पड़ी छिड़ी भरी जाउथवा लुहाटा को यदि छुई दबो आ चिकन चक 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 रंगीनी हे जीवो या को सेतमे कोन कहै छी ना ये पारस मणि ये अयोग्य को सुयोग्य कर दबो गुरुदेव लिखले पारस जेता छुई हे जीवो अयोग्य जे अंतकरण रे पारस गायत्री छुई गला अदरकारी अंतकरण जाकू जिमते कालिदास को गोइठा मारी खेत देथे विद्वत्तमा तांको स्त्री एवं 5 वर्षर पारस स्पर्श रे प्रबल साधना पुरुषार्थ रे आसिकी कपाट में दही जतले कहिले से विद्वत्तमा तांको चरण सेवा करे पे विवश हे गले कानो कवि कालिदास जो आसिके लही गले कोन ये पारसर चमत्कार जे आत्महत्या करे विवश हे जाउथले तेणु ये कहले गुरुदेव लिखिंट आध्यात्मिक क्षेत्र पारसल पुरुषार्थ आमे जन्म सहित नहीं आसीचे एवं सी आमको उच्च शिखर को नहीं जीव सेटा हला ज्ञान थिला एटा हला पुरुषार्थ पंच भौतिक शरीर द्वारा दृश्यमान चलमान शरीर द्वारा संपादन करि पारि ए पुरुषार प्रथम चरण मानसिकता जो मानसिक शक्ति मां गायत्री देवी ताको संकल्प मध्य कहि परिया साहस मध्य कहि परिया उत्साह मध्य कहि परिया आशा मध्य कहि परिया ये अंत क्षमता ये गुडी को विकास हो ये प्रथम कथा ये संकल्प जागिवो जो हेमाजी संकल्प नउछंती दूसरा चरण ये कोन हो ना ये संकल्प आसीला बरे प्रथम स्टेप रे द्वितीय स्टेप रे हम तत्परता आसीबो एवं तन्मयता आसीबो एवं जहाँ आखि को देखा जीव ये लोकटी तत्पर ये व्यक्ति तन्मय काम संपादना से देखा जीव अर्थात तत्परता तन्मयता आसिले आग्रह स्फूर्ति आसिले आलस्य प्रमाद पछको चली जीव आलस्य में जान कौन आलस्य शरीर आलस्य को जान प्रमाद माने अवांछनीय इंद्रिय लिप्सा जहाँ इंद्रिय को दरकार नहीं इंद्रिय से दौड़ी बोले जेतेबेले पर्यंत आलस्य आउ प्रमाद थाए मनीष कौन करे जब आम चढ़ीथिव गुरुदेव लिखले से सब पछकु थिबा पछुआ है कि पछुआ वर्ग ओबीसी अदर पे आम बैकवर्ड कास्ट थिबा एससीबीसी रे थिबा सब दरिद्रता तो थिबो आत्महीनता मध्य थिबो तेणु दरिद्रता रहिबो आत्महीनता रहिबो आउ किसी ने तिरस्कार भी रहिबो जो क्षेत्र जीवा को क्षेत्र सफल ही परिबा नहीं ना आर्थिक क्षेत्र रे ना ज्ञान क्षेत्र रे ना शास्त्र क्षेत्र रे कोठी भी मध्य हमें ही परिबा
तेणु या हूँ पुरुषार्थ तो आज समय हो गला आउ समय ये दीटा गोटे कथा अमृत तत्व कथा ये आज अमृत तत्वर उपक्रम या जो सीनियर भाई मैंने से अमृत तत्व गायत्री द्वारा किमिति से अमृत ज्ञान को अर्जन करवा मैंने इंट्रोडक्शन आज था या जब आप कहीं भल भाई को परामर्श ने सी किमिति साधन करवा बतेबे अमृत तत्व एटा निहाती आप प्रत्येक गोटे नहीं दुईटी पीरियड है टिके टिके बुझी हम एटा जहाँ कहूला एगुला उपक्रम एवं किमती अमृत तत्व प्राप्तिर साधना हम तापर पारस्पर कथा आरंभ देखो समय नहीं 54 होगा आउ असुविधा होगा तेणु आरंभ कले सर नहीं तेणु मुझे क्षमा मागुची पारस कथा पुरुषार्थ अच्छी गुरुदेव बहुत बढ़िया बहुत कथा लिखिं एटा दृश्यमान तापर कल्प वृक्ष भी दृश्यमान ये किमती देखिए आस्ते आस्ते जावा तापर तो ब्रह्मास्त्र कथा अच्छी प्रयोग ये तीनटा है सेटा आप तेणु समस्त धन्यवाद आलोचना भूल थी गंभीरता को जिते जावा कथा से एरोप्लेन स्पीड नेला नहीं बेसी ऊपर को उठिला नहीं तेणु क्षमा करेंगे जय गुरुदेव धन्यवाद। हाँ मोर मोर जानवर काली के आउ थे नहीं पारि क्लास मो काली हाँ काली नहीं जी काली आउ थे नियंतु मोर प्रश्न रहा ये जो कामधेनु आमे कहते स्वर्गर गाय कामधेनु स्वर्गर गाय या वशिष्ठ ऋषि निज आयत से साधना करके प्राप्ति होते तेणु ये जो वशिष्ठ ऋषि पाखे जो कामधेनु थिला सेटा गायत्री मंत्र द्वारा ही से सिद्धि करते सेटा प्रकृत से स्वर्गर गाय ना आउ कौन एटा आपनकर प्रश्न उत्तर से स्वर्गर देखंतु गायत्री विद्या द्वारा गोटे शरीर तैयारी करिया को हेले 5 महाभूतर सहयोग चेतनार स्थापना प्राण प्रतिष्ठा गायत्री मंत्र द्वारा सी अनेक गाय हो कामधेनु गायत्री मंत्र सिद्ध वाला थे से ये को देखने वाला गोरु नथिले चोरीवा गोरु नथिले ये गायत्री मंत्र सिद्ध देवी थिले माने स्वर्गर गाय स्वर्गर कामधेनु हाँ स्वर्गर कामधेनु क्षमता तेणु स्वर्गर कामधेनु गाय ताले कल्प वृक्ष भी स्वर्गर वृक्ष समस्त गुरुदेव कहला जन जन का हजार हजार कल्प आमर प्रत्येक साधक हजार हजार कल्प वृक्ष दिखाई बांग्ला नंबर 20 व्यक्तित्व विकास उच्च स्तरीय साधना रे अनेक कल्प वृक्ष आप लगे पारे कल्प वृक्ष किंतु साधना करने साहस कर दरकार शिव भाई आम ये खाली कहला 30 माल जप कले खाली जप नहीं गुरु दुईटा कथा लिखते जप सहित साधना से जप को सत्ज्ञान को सत्कर्म न मिले से ज्ञान बिगड़ी जीव सी माने अंध छुटा धर्म सब अंध छुटा ताकू दिग्दर्शन दरकार था अंध छुटा मिलले ही जन को कांधे बसले जे रास्ता देखे जन चलो ज्ञान कर्म को संतुलित कर कर्म ज्ञान आधार आगे बढ़ जबरदस्त साधना न करी शरीर विज्ञान को दुर्लभ शरीर पिंड सकल सिद्धि यही शरीर रे ज्ञान पारिले साधी आज आम खाली सचकी कहवा हम ना केबे हम जदि समस्ते आपण मन 1 कोटी पर्यंत गायत्री मंत्र जप हो गला ताले से गोटे अलग कथा हो संभव आम तो बहुत लोग साधना कला लिखा गुरुदेव सेना चीनी मना कर लुण लिखिं इन्हें कौन गुड़ तो खाई पारिया अरे लुण सेना मना कर संजय लुण तो खाई पारिया
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्